bakbakan. Team Guadalupe versus Team Badik. Bandam og Elgin. Bidaog sa imo na ang Team Badik. Bandam og Elgin. Kini game to na. Mula ang tira ni Kuya Bandam kaibigan. 1-0 na. In favor of Team Guadalupe. Here comes Kunsihal G para dos Bandam. Kunsihal G overhead tirada out ball. Ono zero ha, 1-0. Servisyo Kuya Bandam. 1-0 ha, Badik. Ngi Kunsihal G pagkatira nice shot kami from Kunsihal G Arnoco. Servisyo Santoy 1-0 kini para dos Kuya Bandam. Hawan pas kang manang. Cortesio ba the Black Panda mga kaibigan. 2-0 na 2-0. In favor of Team Guadalupe. Santoy. Tuara Badik tukmo ni Badik. Answered by Kunsihal G. Santoy lobog yatag. Badik may porma may pabuto. Gibaw sa ni Kunsihal G kusog kayo. Agay mi para giroplano si Badik. Gusto mo sakay giroplano. Gusto mo sakay og Philippine Airlines. 3-0 na 3-0. Servisyo Santoy para 4 na ni. Santoy again. Namato na Santoy. Giga Santoy. Agay! Mas nakal bakit ni kaniya. Bandam. Overhead. Auto. 4-0 na. Servisyo Santoy. Kuya Bandam. Pumbahang Santoy. Banggi. Pungil si Kuya Bandam. 5-0 na sa atong game to ha. Bidaog sa game 1 na ang Team Badik. Elgin og ni Bandam. Ini game to na. Okay na atong double bakbakan ha diri sa Nazaret. Tungkop Minglanilla Cebu. Sponsor niya sa Strato Builders. Under Yads Casinillo Promotion. Kuya Bandam. Sabit. Change court. 6-0. This game is brought to you by Maricel Antonin Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O gang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Buto-buto ang inyong dugan sa makusog nga baho. City 0. Gitlogan ang nakadaog sa game 1. Kini para out sa Servisyo Santoy. Elgin Lobog yatag. Ngigag estimate. Kunsihal ay. Igo gyud auto gyud out ball point. 8-0 na. Agay lipat sila sa Serbisyong Santoy. 9-0 na. Servisyo Santoy para Gis. Santoy again. Sakitas batong Santoy. Kunsihal G. Bandam isukol. Out ball. Sige nung nagtagay wa man i-announce. 9-0 ha, 9-0. Servisyo Elgin para Ono. Gay, yo gana kay no. Out ball. Side out. 9-0 ha. Here comes the Black Panda para Gis. Santoy. Out ball. 0-9 ha. Kini para Ono ni Bandam. The Black Panda. Gilawgan ni The Black Panda ang team la ni Bandam. Gilubo-lubo ang tiras. Kunsihal G to the rescue. Ang igag pigtos Kunsihal. Igo ra magyud kayo. May pasok. Sus, igo ra gyud kayo. Tagak snit. Servisyo Kunsihal G para Gis na. Santoy. Elgin. Santoy netbag. Side out. Win. 9 na. 9. Kini para do Servisyo Bandam.
Pasok na naman. 2-9 na. 2-9. Shout out ha ni Boss Junior Sharot aka Kapitan. Inatindan sa itong pagbakan dire. Kapitan! Ang ngigang Badik ko. Gikastigo ni Badik ang Team Guadalupe. Ha? Shout out sa ni Boss Richard ha. Nila ni Boss Victor. Badik na naman. Out ball. Noy Bidos in favor of Team Guadalupe sa atong game to ha. Servisyo the Black Panda again. Kuha pang bandam. Pusang Santoy ha. Kinsay mal dito niya. Pumang Santoy. Giga Santoy labra. Gis dosa atong score. Noy Bidos. Servisyo Darlene the Black Panda. Para unsina. Agay Giga Elgin ha. Tagakan lang dahil Elgin. Dool. Jis dosa. Servisyo Badik. Santoy. Out ball ang tira. 3 Jis na. 3 Jis. Kini servisyo Badik. Para 4 na ni. Santoy. Higiram nagtagay. Kuya Bandam. Tuwa may announce. Overhead shot. Wada. Nice defense. Cortis yung Kuya Bandam. Out ball. Tres G sa servisyo Konsehal J. Bandam. Santoy. Hapsas Kuya Bandam. Basi yung baso. Grabe Darlene 11 3 na. Ini para Baus. Para daw sa game to. Para Baus. Servisyo Konsehal. Santoy. Badik. Overhead. Labas gawas. To apuntas kasagingan ng bola ng Konsehal. Servisyo Bandam. 3-11 para 4 ni. Badik. The Black Panda. Milatos. Auto. 4-11. Konsehal G. To agsik ang bola. 5-11 na. 5-11 kini para size. Darlene the Black Panda. Puspusan ng Badik ay. Dakdakang Badik. 11 size na. Ngiga servisyo Bandam ha, Mirali. Puwenta naman. Igo as linya ay. 11 City na, 11 City. Bandam to serve again. Para 8 na. Darlene. The Black Panda again. Ngiga the Black Panda. 3-shot combination o. 4-shot. Gilet-lihatan dito speakers ni Elgin. Gibuga. Katawa ang Bandam eh. Sakitas ulang Bandam eh. 8-11 na. 8-11, 3-point lane na lang sa Team Guadalupe sa atong game to ha. Servisyo Bandam para 9 na ni. Minay-hinay og taob ang team lang Bandam. Bandam ngiga Bandam mo. Bandam ayaw ha. Agay. Awaw. Ngiga ko yung Bandam ha. J, 9. 11 na, 9-11. Back to live action. Bola sa team lang Bandam ha. 9-11 ang atong score, 9-11. Kini servisyo Bandam para Jis. Para Jis na ni. Good item na nasad. Good item na naman. On si Jis na. Wala, bidikit na ang team lang Bandam ha. Ngigamikal litran. Kuha rin, gi-street na ni Kuya Bandam. Mirali ang servisyo ni Kuya Bandam.
Service yung Kuya Bandam. Para 11 na ni. Tuangsik na naman. Bulang Santoy. Wala, delikados Tudax ni. Igualis 11 na. Kini para Tudax na. Para champion, Servisyo Bandam. Santoy. Ang iga Kuya Bandam. Wah, gidakdak ang Santoy. Wala. Konsyal G. Elgin. La, suod pa tira Santoy. Lah, the-block panda. Lah, Santoy again, midakdak. Wala, konsyal. Elgin, wala. Giga Elgin nagletlaya to eh. Pasok ang tira ni Santoy. Wala ka niya. Good ball ha, good ball. Ang decision sa ato ang promoter nga si Yads Casinillo, ang ride na sa volleyball dayon-dayon. Bola sa Team Guadalupe. Wala ka niya. Igualis 11 ba? Back to live action. Servisyo Santoy para daog, para baus. Para daog! Nakadaog yun ang Team Guadalupe. Nakabaus. 1-1 atong standing nga. Doon natin decision game 3 coming up next.